Ayan guys, oh, grabing repair noon guys, oh. Wag. Oh. Alisin namin to guys kay tulo. Gatulo ba, gatulo. Ito, kunin tong ano, Oh, bulkasil. bulkasil. Alisin. Mga kwan kami. Mga repair yan. Mga, ano ta, ano? Repair. Tig repair. Sa hindi atin agi. Opo. Grabe, ang taas dito guys, oh. Oh. Taas. Ang init pa. Sino magpa-repair dyan, sige, tawagan lang po kami. Ha? Kung sino magpa-repair yan, tawagan lang po kami. Alisin namin to guys, yung mga bulkasil na yan, oh. Ayan, oh. Ito, oh. Kasi dito dumaan yung ano tubig. Lahat to, alisin. Hanggang doon, papunta doon. Ayun guys, papunta doon guys. Tanggalin namin yan. Palitan namin ng ano. Kasi yung unang gumawa nito parang hindi maganda, oh. Oh, tingnan nyo guys, oh. Nakabulkasin lang. Ayan. So, alisin namin to. Kahit mainit. Go lang, go. Go lang. Go lang, tay. Go. Go lang, ano? Okay, dito na lang guys. Thank you.